ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Iwamid On Air, para jamaah hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur ayatinul Islam. Marilah pengajian kitab Tafsir Jalalain ini kita lanjutkan. Halaman 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Wallazina idza fa'alu fahishatan dzamban qabihan kazina aw zalamu anfusahum bima tunahu kal qublah zakarullaha ay wa'idahu fastaghfaru lidzunubihim wa man la yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru yudimu ala ma fa'alu bal ikla'u anhu wa hum ya'lamun annallazi atauhu ma'siyatan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha halun muqaddarah ay maqdurin al khulud fiha idza dakhaluha wa ni'ma ajrul amilin bi ta'ati hadzal ajr. Pentingnya bertaubat dari dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, ya. Prinsipnya innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughrir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa itu nyampe tenggorokan. Kalau nyawa sudah nyampe tenggorokan, maka pintu taubat sudah tertutup. Wa nuzila fi hazimati Uhudin qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qad khalat madat min qablikum sunanun taraikun fil kufari bi imhalihim summa akhdihim fasiru ayyuhal mu'minun fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukazzibin ar-rusula ay akhiru amrihim minal halaki fala yahzanu fala tahzanu li ghalabatihim fa ana umhilhum liwaqtihim. Hadza al-Qur'an bayanun linnasi kulluhum wa hudam minad dalalah wa mau'izatul lil muttaqina minhum wa la tahinu tad'ufu an qitalil kufar wa la tahzanu ala ma asabakum bi Uhudin wa antumul a'launa bil ghalabati alaihim in kuntum mu'minina haqqan. Wa jawabuhu dalla alaihi majmu'u ma qablahu. Qad khalat min qablikum sunanun, ya, telah terdahulu sebelum kamu beberapa sunnah. Fasiru fil ardi fanduru, berjalanlah di muka bumi, maka lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang mendustakan Rasul, ya. Maka penting siru, melakukan perjalanan, fanduru untuk melihat, mengobservasi kenapa orang ini sukses, kenapa orang ini tidak sukses. Itu kita bisa mengambil pelajaran karena memang
Al-mu'minu mir'atul mu'min, orang mukmin satu itu seperti cerminan bagi orang mukmin yang lain. Ya, orang ini kok bisa sukses, kenapa? Bagaimana orang ini kok bisa jatuh, sebabnya apa? Itu kita harus bisa mengambil pelajaran, ya itu. Kemudian memang fasiru, melakukan perjalanan itu ada beberapa manfaat, ya. Fasafir fafil asfari khamsu fawaida, ya. Bepergianlah karena di dalam bepergian itu ada 5 faedah. Yang pertama yaitu adalah tafarruju hammin, ya, menghilangkan kesusahan, ya, refreshing, ya. Yang kedua waktu sabin, ya, bekerja, ya, seperti yang panjenengan lakukan orang bepergian karena tujuannya adalah bekerja, ya, untuk mencari nafkah, untuk mencari bekal, untuk mencari uang, untuk mencari sangu, ya. Ilmun, ada orang yang bepergian dari rumah tujuannya adalah untuk mencari ilmu, ya. Wa adabun, belajar akhlak, wa suhbatu majidi, dan berteman dengan orang-orang yang mulia. Jadi, safir tajid iwadon amman tusohibuka, bepergianlah kamu maka kamu akan menemukan ganti, ya, orang-orang yang menemanimu, ya. Di rumah ada saudara, di sana juga ada saudara-saudara baru yang tergabung dalam majelis taklim Iwamid on Air, ya. Itu kemudian selanjutnya juga selain tafarruju hammin, iktisabu ma'isah, juga ilmu, orang keluar dari kampung halamannya untuk belajar ilmu, ya, mondok di tempat-tempat yang jauh, ya, itu. Jadi tagharrab anil autani fi talabil ula, ya. Fansob fa innal ladzidal aisi fin nasobi. Tagharrab anil auton, ya, mengembaralah dari tanah air fi talabil ula, untuk mencari kemuliaan. Fansob fa innal ladzidal aisi fin nasobi, bersusah payahlah karena kenikmatan hidup itu ada pada bersusah payah. Wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa lemah, kamu jangan bersedih. Kamu adalah orang yang mulia jika kamu beriman, ya. Di sini keterangan jangan bersedih itu apa? Ditafsiri alama asobakum bi Uhudin, atas sesuatu yang terjadi kepadamu dalam perang Uhud, ya. Jadi kalangan muslimin itu pernah menang dalam perang namanya perang Badar, tapi juga pernah kalah dalam perang yang namanya perang Uhud, ya. Maka dipeseni wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa lemah, kamu jangan bersedih, kamu tetap orang yang mulia kalau kamu beriman, ya. Ya, kondisinya sulit tapi kita tetap beriman. Nah, itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bersabar menghadapi itu semua. Iyam saskum korhum fakot masal qauma korhum misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Iyam saskum yusibkum bi uhudin qarhun bi fathil qafi wa dhammiha juhdun min jurhin wa nahwihi faqad masal qauma al-kuffar qarhun mislu bi badrin wa tilkal ayyamu nudawiluha nusarrifuha bainan nas yauman li firqatin wa yauman li ukhra liyatta'izu wa liya'lamallahu ilma zuhurin allazina amanu akhlasu fi imanihim min ghairihim wa yattakhidha minkum syuhada yukrimuhum bisyahada wallahu la yuhibbuz zalimin al-kafirin ay yu'aqibuhum wa ma yun'imu bihi alaihim istidraj. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan di hari itu Allah menggilir gumantikan di antara manusia. Ada kalanya kaum muslimin menang, ya, di dalam perang Badar, ada kalanya kaum muslimin kalah di dalam perang Uhud, ya.
liyataizu, supaya kita mengambil pelajaran, ya, itu. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari itu disilih bergantikan, digilir, kadang menang kadang kalah, ya. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, ya, kita melihat, ya Allah, bikin bien, aku cilik, aku melihat orang ini orang kaya, orang sukses sekarang, sedang anak-anaknya tidak seperti itu, silih berganti. Ya Allah, wong kimbien miskin tapi saya alhamdulillah ning anake ning putune kok yo berkecukupan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, silih berganti, ya. Jadi kehidupan ini seperti roda pedati, ya, kadang berada di atas, kadang berada di bawah, terus berputar begitu. Waliya'lamallahu allazina amanu, Allah agar melihat siapa orang-orang yang paling beriman, akhlasu fi imanihim, yang paling ikhlas, ya, menghadapi kondisi suka maupun duka, ya. Kalau suka ya bersyukur, kalau duka ya bersabar, kalau menang ya bersyukur, kalau kalah ya bersabar, ya. Wa yattakhidha minkum syuhada yukrimuhum bisyahadah waliyumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqauh faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Waliyumahhisallahu allazina amanu yutahhiruhum minadz-dzunubi bima yusibuhum wa yamhaqu yuhliku al-kafirin. Am hasibtum bal ahasibtum an tadkhulul jannata walamma lam ya'lamillahu alladzina jahadu minkum ilma zuhurin wa ya'lamas sabirin fis syada'id. Waliyumahhisallahu alladzina amanu, Allah ngelebur kepada orang-orang yang beriman, yutahhiruhum minadz-dzunubi bima yusibuhum, membersihkan dari dosa atas apa yang mengenai terhadap mereka. Karena memang di dalam hadis disebutkan ma usiba muslimun bi musibatin min ghammin wa hammin wa hazanin wa saqamin hatta syaukata yusakuha illa khuttat khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim, ya, kesusahan, kesedihan, sakit sampai tercopot duri, illa khuttat khotoyahu, kecuali dengan itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga kondisi-kondisi tidak mengenakan, sakit dan lain sebagainya itu bisa menjadi penghapus dosa, menjadi penglebur dosa, ya. Walaqad kuntum tamannawna fihi khadfu ihdata aini fil asli al-mauta min qabli an talqau haitsu qultum laita lana yawman ka yaumi badrin linana lamana la syuhada'uhu faqad ra'aitumuh ay sababu al-harbu wa antum tanzurun ay busara tata'ammaluna al-hal kaifahiya falima in hazamtum wa nuzila fi hazimatihim lamma usyi'a anna nabiyya kutila wa qala lahumul munafiqun in kana kutila farji'u ila dinikum wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum au kutila ka ghairihi in qalabtum ala aqabikum rajatum ilal kufri wal jumlatul akhirah mahalul istifham al-inkari ay ma kana ma'budan fatarji'u wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa innama yadurru nafsahu wa sayajzillahu syakirina ni'amahu bis-sabat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah bi qada'ihi kitaban muajjala masdarun ay kataballahu dzalika muajjala muaqqata la yataqaddam wa la yata'akhkhar falima in hazamtum wal hazimah la tadfa'u al maut was sabat la yaqta'u al hayat
lari dari medan perang, tidak bisa menolak mati. Tetap berada di medan perang, tidak memutus kehidupan. Karena mati itu sudah ditentukan waktunya. Kalau sudah datang waktunya, la yataqaddam wa la yata'akhir. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, waktunya pas. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa may yurid bi amalihi sawabad dunya ay jazaahu minha nu'tihi minha ma qusima lahu wa la hadza lahu fil akhirah. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha ay min sawabiha wa sanajzi syakirin. Nah, pentingnya niat ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin ay kam min nabiyyin kutila wa fi qira'atin qatala wal fa'il dhamiruhu ma'ahu khabarun mubtada'uhu ribbiyuna kasir jumu'un kasira fama wahanu jabanu lima asabahum fi sabilillah minal jarahi wa qatlu anbiya'ihim wa ashabuhum wa ma dha'ufu anil jihad wa mastakanu khada'u ba'dahum kama fa'altum khina qila qutila nabi wallahu yuhibbus sabirin alal bala'i yusibuhu. Allah mencintai orang yang bersabar menghadapi ujian. Dengan cara Allah ngasih pahala. Jadi sabar itu ada sabar menerima musibah, sabar melakukan taat, sabar menjauhi maksiat, sabar bergaul dengan banyak orang. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirat wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ma kana qaulahum inda qatli nabihim ma'a sabatihim wa sabrihim illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana tajawuzan al hadda fi amrina idzanan bi anna ma asabahum li su'i fi'lihim wa hadman li anfusihim wa tsabbit aqdamana bil quwwati 'alal jihad wa ansurna 'alal qaumil kafirin fa'atahumullahu thawabad dunya ay an-nasru wal ghanimah wa husna thawabil akhirah ay al-jannah wa husnu tafaddul fawqal istihqaq wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru fima ya'murunakum bihi yaruddukum ala aqabikum ilal kufri fatanqalibu khasirin balillahu maulakum nasirukum wa huwa khairun nasirin fa'ati'uh dunahum balillahi maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah lah penolongmu, dialah Allah sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun naru wa bi'sa maswaz zalimin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bisukunil aini wa dhammiha al khawf wa qad azamu ba'da irtihalihim min uhudin alal audi wa istisalil muslimin faraibu wa lam yarji'u bima asyraku bisababi isyrakihim billah ma lam yunazzil bihi sultana hujjatan ala ibadatihi wa huwa al asnam wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin al kafirina hiya wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu iyyakum bin nasri iz tahussunahum bi iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah
summa sarafakum anhum liyabtaliakum walaqad afa ankum wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Wa bi'sa maswa ay ma'wa zalimin al-kafirina hiya walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iyyakum bin nasri iz tahussunahum taqtulunahum biiznihi bi iradatihi hatta idza fashiltum jabantum 'anil qital wa tanaza'tum ikhtalaftum fil amri ay amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bil maqami fi safkhil jabal lirami faqala ba'dukum nazhab faqad nusira ashabuna wa ba'duhum la nukhalif amran nabi sallallahu alaihi wasallam wa asaitum amrahu fataraktum al-markaz li talabil ghanimah min ba'di ma'arakumullah ma tuhibbuna minan nasri wa jawabu idza dalla alaihi ma qablahu ay mana'akum nasrahu minkum may yuridu dunya fataraka al-markaz lil ghanimah wa minkum may yuridu al-akhirah fasabata bi hatta qutila ka Abdullah bin Jubair wa ashabihi summa sarafakum atfun ala jawabi idza al-magdur raddakum lil hazimah anhum ay al-kuffar liyabtaliakum liyamtahinakum fayuzhirul mukhlis min ghairihi wa laqad afa ankum martakabtumuhu wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin bil afi. Jadi kekalahan kaum muslimin saat di perang Uhud itu adalah ada namanya Jabal Rumat, ya, gunung di mana para sahabat itu diperintah oleh Rasulullah untuk tetap berjaga-jaga di gunung itu membawa panah. Nah, tapi kemudian sudah dipesani begitu, ada sebagian yang turun ke bawah untuk mengambil ghanimah, yaitu harta rampasan perang, meninggalkan markas, ya. Akhirnya itulah yang kena panah dari atas, dari musuh, ya. Banyak yang meninggal, ya, karena mengambil ghanimah, ya, harta rampasan perang. Iltus iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Iltus iduna tub'iduna fil ardi haribin wala talwuna ta'rujuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum ay bi waraikum yaqulu ilayya ibadallah fa asabakum fajazakum ghamman bil hazimah bi ghammin bisababi ghammikum lirrasul bil mukhalafah wa qila alba bi makna ala ay mudha'afan ala ghammi sautil ghanimah likai la tahzanu ala ma fatakum muta'allakun bi afa au bi asabakum fala zaidah tahzanu ala ma fatakum minal ghanimah wala ma asabakum minal qatli wal hazimah wallahu khabirum bima ta'malun. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum amnan nu'asan badla yaghsha bil ya wa ta'ifatan minkum wa hum al mu'minun fakanu yumiduna tahtal jufi wa taskutu as-suyuf minhum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum hamalathum alal hami fala raghbata lahum illa najata hadunan nabi wa ashabi falam yanamu wa hum al munafiqun yazunnuna billahi zanna ghairal haqq zannal jahiliyah ghairaz zann al haqq zanna ay ka zannil jahiliyah haitsu i'taqadu anna an-nabiyya qutila aw la yunsaru yaquluna hal lana min al-amri min syai' hal ma lana min al-amri an-nasri alladhi wa'adnahu min zaidatin syai' kullahu innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak kullahu bin nasbi tawkidan wa raf bi mubtada'un khabaruhu
lillah ay al-qada' lahu yaf'alu ma yasha yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna yuzhiruna laka yaquluna bayanun lima qablahu law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna ay law kana al-ikhtiyaru ilaina lam nakhruj falam naqtul lakin akhrajna karhan kullahum law kuntum fi buyutikum wa fikum min kutubillahi alaihi al-qatl la baruza kharajal ladina kutiba qudiya alaihimul qatlu minkum ila madaji'ihim masari'ihim fayaktulu wa lam yunjihim qu'uduhum li'anna qada'ahu ta'ala kainun la mahalata wa fa'ala ma fa'ala bi uhudin liyabtali yakhtabir Allahu ma fi sudurikum qulubikum minal ikhlas wan nifaq wal yumahhisa yumayyiza ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur bima fil qulub la yakhfa alaihi syai' wa innama yabtali liyuzhira linnas. Jadi wallahu alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.